कहाँ मछुआ है नहीं আব্বা হোয়াটসঅ্যাপে দিবার দেন না क्या आपने कथा कोई दिन में मुझे जो आगे मुझे खाए सब বাজে ইংলিশটা বেশি শিখাইলে বেশি ঠিক হবে ইংলিশের বাকি কথা শুনলে বেশি ঠিক হবে পড়াই স্কুলে পড়া নাই না बाल्टी में डालो है वीडियो एडिट आप जो करें आपने क्वेन आपने करते की प्रॉब्लम है वीडियो एडिट পারি করবার অল্প অল্প তার মানে যে এক কাটাটা নিচে কাটা रोड से ए दो छोड़ छोड़ ए रन रन